Hi guys, this is Pioneer Beach. Tara, samahan niyo ako gumala dito. Let's go! Guys, entra kami adentro na panyongan. Kabar, nay alael kenta sa kakal entrance. Kabar ya entra kami, kabar ya miral ka na yung kwento pagado 20. So amo kel sali kami ara nay kami pagaya binoy gadi mo huya kara. Guys, olvida este mga kara ha. Guys, mo adentro na mga beach guys. 20 peso lang na yung papaga. Guys, este mga kara mga olvida kay na dito tapaga entrance. Chill pa ta sali. Oo. Dito bira-bira garas guys. Yaw bira ka sa kara ha. No. Kasi mga kara ha kay dito tapaga entrance. Amo si mga eduk pero may respeto. Lugi El Beach. 20 peso dito tapaga. Mo niya yan. Magat guys, magayot. Nakumpya di ang mga kara kami dayon. Pero tiyan kami sen para pag ano kaya lang kami pag kay sayang 20 peso pang patching kay flat di ang. Nay maintenance guys. Lugi kami. Bale kasi amo. Este mga karaduro. Numagad selfie ng mga kara guys. Amo sa mga karaduro. Pasa na entrance siya, bisya katel car siya ako ba kami tapasa. Guys, oh, tagi kami ara kami nando lang. Kami nando kal motor plat siya namin. Saan ba? Dende malas 2 beses ka dyan plat doy. Grabe. Magara oh, taga oh. Plat. Pinswerte gayot. First time niya anda na panyong nga nasina payasos ene malas. May dali swerte nga namon. Malas gid kami ba? Encontrera kami 1,000 peso kiara. Pampaching. Pampaching makin 10 pesos pero man plat. Ah, tinga. Medara guys oh. Motor oh. Tinga. De malas. Amo yase, kami na. Plat benleo siya kami na takarga lang kami palo daloka. Guys, mira oh, benleo siya get oh. Walas. Sa kami pero te palo kargada kay baka check ka nang kilo paan ata. Empuna kayo at binente. Paano na ikat kinikasa? Leos gito. Gabunaning ne. Guys, oh, leos pa oh. De malas yet. Sa ito oh, dete puro goma ya. Benlargo yet kami na. Guys, natin. Ay, leos pa kayo. Guys, taki pa lang kami na starting line dahil racing na kami dos. Nando. Dargugat ka no, kanino? Ay. Detachment pa kami, prinsipya kami na. Pansaw. Na, iyo kada presidente guys, todo kalsada, chirikasa. Starting pa lang. Guys, layo sigat kami guys, siya kami na guys. Basta biondo guys, iskapa ko ng motor guys. So guys, may nagtanong pala sa amin guys. Tagasan kami. Pero hindi pa man kami tahipa. Pero benargayot kami na. Pasalida lang palengwa. Na guys, may energy para tare. Musid niya. Hindi uban no? Tantong kopya. Na lang bida te. Laag pa more. Era no tiene libre sa sakyan. Nay ni tenda puro goma. Hambre ano? Pero guys, simang kunambre kami chiniman mga sagingan. Ilaw lang. Namaste oh, mga forma. Dolyan jogging lang tamen kami. Guys, sa first na yan, puro na lang talaga kami tawad dyan. Nagulat ko nga sa akin sa kuya ko. Ay, pala. Welcome ko talaga sa kuya. Shoutout sa'yo!
ni Kuya, oh. Ang bait niya, guys. Dito na yung kasama namin. So, yun lang, guys. Bye-bye. Thank you guys for watching. Please follow my